eelmisel nädalal suures mängus. Raskekaanlaste Tony G ja Phil Hellmuthi vaheline korduskohtumine oleks peaaegu lõppenud esimese raundi knockoudiga. Ja kraamates endale umbes 2/3 Phili rahast jätkas Tony verbaalselt rünnakut. Nüüd istudes väga õhukesel pangakontol vajab Phil treeneri abi, et end tagasi plussi mängida. Püssirohutünn Kenny unistused rekordraas said peale alguse väikeseid võite suure tagasilöögi ja seda õhtu viimasel jaotusel. Täna näeme, kas ekspolitseinik suudab kaotuse tolmu endalt raputada ja end taas võidulainele häälestada. Algab suur mäng. Tere tulemast, head televaatajad, see Viasat Sport Baltic toob teieni otse Las Vegasest järjekordsed ülimalt põnevad pokkerilahingud PokerStarsi poolt ellu kutsutud saatesarjast The Big Game. Ja tuletame meelde, kellega me lauas koos selles koosseisus istume. Austraalia prof Joe Hasham hetkel $28,000 plussis. Jose Nacho Barbero, Argentiina professionaal, $20,400 plussi tal ette näidata. Leedu Austraalia Tony G, kes tegi kõike maailma halba Phil Hellmuthile möödunud nädalal. Hollywoodi supertäht Jennifer Tilly hetkel ligi $50,000 miinuses. Seal siis selle koosseisu püssirohutünn ekspolitseinik 51-aastane Ken Frankowski hetkel siis $2,200 miinuses ja loodab kahtlemata eelolevate jaotustega oma seisu parandada. Ning seal Amanda Lennemani kõrval seisab ei keegi muu kui esimese saate antisangar Phil Hellmuth, kellest vahepeal hakkas isegi kahju. Phil, tough first night out there. Tell me about it. Well, come on. I mean, how bad can it be? I'm playing 100,000 buy-in poker games. I'm completely blessed in life, so yeah, it was a rough first night. Well, you know what? You have your life coach here, or mental coach, or whatever you want to call him. Lane Flack is here for you. Poker consultant. All right. What is he doing here? I mean, look, I love Lane, and he has a great poker mind, and I thought, you know, let him come and kind of see what I'm doing, and we'll talk about some hands, and he's been fantastic. So, I mean, my bad night had nothing to do with him. We'll keep him here then. Good luck. Phil Hellmuth ütleb, et loomulikult mängides $100,000 sisseostuga mängu ja kaotades 2/3 oma rahast kohe esimese jaotusega, mis tunne mul saab olla? Loomulikult S, 2 punkti ja T. Aga ütleb, et Lane'ist on kasu, Lane on pokkeri aju, ta armastab Lane'i, nad saavad oma vahel asju arutada ja see, et esimeses saates Philil nii viltu ja valesti läks, ei ole kuskilt ega kaugelt seotud Lane Flackiga. Ken Frankowski oli siis samuti siin meie ees, talle on PokerStars kaasa andnud $100,000 mängimiseks, kõik mis ta üle selle teenib, saab ta endale jätta, unistades ka hooaja parima uustulnuka tiitlist, mis annaks talle siis PokerStarsi eripreemia Põhja-Ameerika pokkeriturnee vabapääsme, aga hetkel on selles karikas 10 küünega kinni itaallane Massimiliano Martinez, kes siis potis siit $163,200 ja sinnamaani on hetkel miinustes oleval Kenil ikka kui palju minna. Päris mitu duublit. Tony ja Joe, 2 austraallast oma vahel. Poiss, 2 kuningat 10 peale turni siis lauas näeme Joe Hashami poiste paar praegu nagu juhiks seda. Tony G on panustanud $3,100. Joe Hasham maksab talle selle kinni. Riveri kaart lendab lauda nüüd, see on 8. Tony G ei ole enam võimalik seda jaotust võita, aga jätkab ta agressiivselt panustades $6,000. Vaatame, kas peletab Joe Hashami lauast eemale või mitte. Ja Joe Hasham maksab selle panuse kinni ja näitab oma poissi ning see toob Joe Hashamile väikse pangakese. Joe Hashamil on stiili.
Kuigi tema viimasest suurest võidust on juba pea 10 aastat möödas, tuletame meelde, siis Joe Hashem oli WSOP main eventi võitja 2005. aastal. Väiksemaid võite on sellele muidugi järgnenud. Karjääri jooksul on mees $12 miljonit suutnud kokku klopsida live turniiridelt. Interneti võidusummad on teadmata ja mängib endiselt kõrgel tasemel ja mängib endiselt hästi. Ei ole võib-olla siin big game'is tal nii hästi läinud, kui ta ise loodaks. Austraalia suures mängus on tal kahtlemata säravamaid tulemusi ette näidata. Aga nüüd elaksime siis kaasa Ken Frankovskile, kellel on raha vaja, kellel on võite vaja. Ken on leidnud taskust 10 paari ja vaid limpinud nendega panka sisse. Väga ettevaatlikult võtab Mr. Frankovski. See politseinik, kes on töötanud tänavapolitseinikuna, koerarühmas on töötanud narkopolitseinikuna, on töötanud varje all või katte all, see tähendab esinenud vale identiteediga, selleks, et infot saada, selleks, et sisse sulanduda kuritegelikesse rühmitusse. On öelnud, et on pidanud tulistama oma politseitöös. Karm elu on mehel olnud. Ja nüüd sellel 5 õhtul teeb ta seda kahtlemata veel karmimaks. Neid adrenaliinihoogusid, mida annab pokkerimäng. Ohohoo, on raske millegiga võrrelda. Loomulikult võis see minu võrdlus olla siin kohmakas. Olukord, kus inimene peab tulirelva järgi küünitama, on kahtlemata veel karmim või karmim igasugusest pokkeri olukorrast, aga tuletan meelde, Ken Frankovski tahab siin võita selleks, et oma elu muuta ja kusagile soojale maale kolida. Phil Hellmuth võitis natuke raha. Well, I think I played 6 times and, I have some horrible stories. I mean, the beats are pretty insane. King! Oh, that's real! I mean, what the But it doesn't matter. You have to find a way to win anyway. Now, some days you just can't help but lose. But I'm not giving up. I'm coming in with a positive attitude. I'm reloading. And this time I brought a consultant. My friend Lane, back-to-back flack. Well, I've been friends with Phil for 12 years. When he goes in droughts or running bad or does whatever, he usually calls me. And we talk him through, and I guess he just really likes what I have to say. In business, I'm a businessman. When I want to learn about the publishing industry, I hired publishing people to tutor me and to tutor my people. And so why shouldn't I hire someone to take a look at my swing? Well, the advice I'm trying to give him is I want to try to change the fact that he's not so much getting unlucky as just maybe a couple ingredients need to be changed. I don't even know why I play poker anymore. Phil used to be such a student of the game. He's actually a no-limit genius. But being a student of the game is kind of changed now. Now he's a character of the game. And that might be out of balance for what you need to do to, win in these big cash games. In life and poker, if you don't know when you screw up and you don't know when you're unlucky, if you don't know the difference, you're not going to go very far because then you'll never be able to improve. Will this get him out of the doghouse? Well, we'll see, right? We don't know. I mean, for both our sakes, I hope he puts the W up on the board. All right, let's go. Let's do it, kid. No nii, Phil Hellmuth rääkis meile siis pikalt ja põhjalikult oma koostööst Lane Flackiga. Lane esitas meile ka oma nägemuse sellest, mida Phil Hellmuth peaks muutma selleks, et oma mängu taas parandada. Aga seda ta rääkis muidugi nii-öelda pikas ajalises perspektiivis. Phil Hellmuth mängib väga edukalt ka täna edasi. Karjääri jooksul on ta siis kokku ikkagi raha teeninud üle $14 miljoni. Ta on absoluutne pokkerilegend, 11 käevõru omanik, Pokkeri Hall of Fame'i liige. Tehke järgi, võiks selle kohta öelda. Lane, see this? Was that a limp? Ja Phil Hellmuth limpis tõesti, lonkas panka sisse 10 emandaga. Jennifer ei mängi, Tony G 60-ga teeb tõste 2400. Nacho ei mängi, Joe ei mängi ja nüüd maksab siis Phil Hellmuth end kaasa. Phil Hellmuthi hetkel oma kombinatsiooniga ees ja Phil Hellmuthi või Tony G 10 on Phili poolt ka domineeritud.
Vaatame, mida räägib flop S3-7. Keegi millegile pihta ei saanud. Phil Hellmuthi kombinatsioon juhib ja Phil Hellmuth otsustab nüüd võtta ohjad enda kätte ja teeb panuse. Ei, Phil Hellmuth tšekkis, Toni bettis 4000. Ja Phil Hellmuth loobub, ei lähe praegu Tony G'd püüdma. Yep, God, I knew it. I had queen 10 high. I knew it was the best hand. I almost raised there. You should have. I limped in to let him show. I played it bad. I should have re-raised him right away. Explain it later on a walk-off interview. Nice hand, Tony. Good play. Tony G ja Phil Hellmuth omavahel. Ja näete, ei saa olla midagi vastandlikumat. 74 kätt mängitud, Tony G võitnud rohkem kui Phil ja raha vastupidiselt siis ühel 172 000 plussis, teisel 172 000 punases. Phil Hellmuth jälle lonkab vaid panka sisse, tal on raha nii vähe, et ta ei julge enam tõsta, aga proovida tahaks. Kui flop ei näe, ei ole võimalik ka võita, nii nad ütlevad. Tony G on tõstnud Phili üle, mitte palju, aga siiski poisi ja emandaga. Ja Tony ja... Nii. Nüüd on juba sammud tehtud 7, 3, 4. Keegi millegile pihta ei saanud, Tony G on panustanud. I think you're going to make another good fold, good quality fold. I raise it up a little bit. Ja Phil Hellmuth ründab nüüd. Tal on auku reatõmme olemas. Get it all in. I guess I'll just ship it. 18,000 more, whatever it is. 19. Ja Phil Hellmuth lükkabki kõik nupud sisse, mis tal on. Ja Tony G loobub. Tony G ei läinud praegu püüdma kurge katusel. See väike pangakene tuleb Tony G-le. That would have been brilliant if I pulled that off right after you just pulled that off. You pulled it off. Yeah. We're playing some poker, Phil. You're holding your own. Kind of, I mean, in your own way. We are 10,000 people in Brazil, holding our breath. We are alone. We are all in. We are poker. Oleme tagasi Las Vegase stuudios ja elame kaasa Tony G ja Phil Hellmuthi erile. No nii suurt tulevärki nagu möödunud nädalase saates täna ei ole me veel näinud, aga mine tea, mis saatusel meile üllatuseks võib varuks olla. Jennifer Tilly on leidnud 8 paari suurel pimedal ja tuleb väga agressiivselt peale, et tõstab $5400. Joe Hashem piilub kurvalt oma 7-8 ja läheb. Phil Hellmuth, kes on maksnud kinni Joe Hashemi esialgse tõste poisi kuningaga, tahab ilmselt siiski flopi ära vaadata. Man, this is close. Või arvab Taj? Thinking about calling, that's all. Jennifer Tilly vaatab huviga, mida Phil Hellmuth teeb, aga Phil otsustab seda jaotust kaasa. It's kind of an interesting hand, though. Noh, kuule Phil, otsusta nüüd. But not at the table. Ja Phil Hellmuth loobub. She might have had ace rag. If I had her beat, show a 3 and I'll called. give you a throw 500. I don't have a 3. Oh, well. There you go, Phil. She might have had 8s or 9s or 9-10 suited. I mean, those are the hands. Ja Phil Hellmuth, nägite, mõtles väga kenasti välja, mis Jenniferil oli. You don't understand, Joe, what I was thinking.
et tal olid 8 või 9 või mõned ühendkaardid. We want to hear what Phil We is can play thinking. and still you can explain it. He wants to come explain it to you. Can I come over there and give a thing, or do they have to deal? We can hold. Can they hold while I give a? While I Everyone say wants to something? know what's going on in your I mind. think it's interesting. I think we should hold. We're going to hold. Play the hand, Phil. Play the hand. Yeah. Play the hand, and when you're at a pot, I mean, we've started. Nacho ei mängi, Joe Hashim ei mängi. Emanda paar 3. korda juba selles koosseisus Ken Krankovskel. Well, I think it's in the moment. We want to know what's I know. I happening. understand, Tony. Ken tõstab $1400. For some reason, you are who you are, and you are what you are. Yeah, he was- Phil Helmut probably had a very S9. bad childhood. Yeah, I I had think a you pretty did. good childhood. Well, Phil Helmut peale seda, kui Ken Krankovski tema paremal käel on tõstnud, otsustab kaasa mitte minna. This is just a game. That's what I can't understand, you people. Ja Tony G Why does it kaitseb have to be personal? suurt pimedat. It's just a game. I had King Jack, but here's what I was thinking. I know that Jennifer, if I take a flop and I hit a king or a jack, she's going to bluff every time. I have 21-7. So all I got to do is take a flop, hit a king or a jack, and she's going to move in and double me up. Ken ja Tony ootavad flopi ja siin see on, näete, Ken on saanud tripsud kokku. I want to hear what. Emandate sett, paremat võimalikku kaarti ei ole, vaatame, kas tal õnnestub siit ka nüüd raha endale välja võidelda. Tony on tšekkinud, Ken võib täiesti vabalt praegu selle käe peale ka kaasa tšekkida või otsustab panustama minna. He knows what goes on in my brain. What did you have? What? That's incorrect. No man knows what's going on in a woman's brain. Mida teeb Ken Krankovski? Ta võib rahulikult tšekkida, see on isegi võib-olla antud hetkel parem. Aga ta teeb panuse 4800, natuke liiga suur panus, ma ei näe varianti, et Tony Jean kuidagi ka selle keskmise paariga praegu kaasa läheks. Ja kogenematus oli praegu see, mis Ken Krankovskile ei toonud siit suuremat võitu kui see, mis tal hetkel õnnestus välja võtta. No, I know what you were thinking. Go on. I was thinking you're gonna like move me in no matter what hits on the flop. So all I have to do is hit a jack, check, and you ship it, and I just get an extra 22,000 for free. That's probably true. I know. Was I right with your King Jack? I showed King Jack, didn't I? I didn't say it, no. Oh, I didn't even show it? Ja Joe Hashim pani Phil Helmuti kenasti kaardi peale, hästi loevad teineteist. Obviously, I'm really excited with Phil Helmuth. I mean, he's the guy I'm here to destroy. I really want to crush him. I need to crush him. I live for that. That's what I live for. That's what I'm focused on every week. I'm waiting. When will I play with him again? When will I bike him again? When will I humiliate him? And I'm waiting for that. And that anticipation is growing on me. And I'm just ready to release all the tension. Tony G mainis meile ära kogu selle motivatsioonipaketi, mis sunnib teda siis selles mängus osalema ja Phil Helmutit laiaks lirtsuma. You're taking away my straddle energy. No, I'm putting more money in there for the good players. That's like wasted. Nacho 6-2-ga ei mängi, Joe Hashim 6 emandaga küll mastist, aga ka ei mängi. Krankovski ei tule kaasa. Phil Helmut on leidnud suurel pimedal ässa poisi. I opened for the pot. And you looked, right? Well, I think I looked. Allegedly I looked. I'm all in. Ja Phil Helmut tõstis 6600. Tony G vaatas väga kiirelt oma kaarte. He slowed down. He slowed down a bit. Ja tõstis 21600. It's hard to believe that you always have a hand against me. Look, Phil Helmut on praegu. You can see the flop and get rid of it as well. Right? You can play good. Without looking too? I'm not looking. I haven't looked. I don't care. I know it's a random. Tony G ütleb, et ta ei ole kaarte vaadanud. Me nägime, et ta vaatas kaarte. Makes me think he's strong. I was for sure going to call before that. 15 on top, Tony. He's saying he hasn't looked though. He's saying you didn't look? Yeah, you wouldn't lie, Tony, would you? I wouldn't lie. You can check my hand if you want. You can tell. You didn't look at either card. I haven't looked.
You promise? Ask Joe. I mean, I haven't I looked. can't say anything, but I'm not going to look. that's between you and Phil. Tony G ütles Joe Hashamile ka seda, et ta ei valetaks seda. Only Joe looked. Did you look at your cards at all? I mean, it's... Look, the people at home, no, I haven't looked. Joe's looked at my If you hand. haven't looked, it's kind of an easy decision for me here. Tony G ütleb Phil Helmutile, et ta ei ole oma kaarte vaadanud. Guess I'll just move in. Ja Phil Helmut lükkab kõik oma nupud sisse. All right, you're close. You're up there. Oh, you lied. Of course I lied. It's poker, Phil. What do you think this is? That's messed up. Ja Lane Flack ütleb ka praegu, et see ei ole päris hea toon. How many times? Tony G ütleb, et ta valetas ja, et loomulikult see on pokker, aga ma arvan, et see on suht halb etikett. 3 times. I always lose, so... See on suhteliselt halb I etikett. do deserve. I hope you win one. Why would you lie? I mean, no, it's considered totally not uncool, man. I mean, it's not right. I feel it's just a game. That's etiquette, though. I mean, you don't Phil, say what you're happens blind on when this you're blind. table in play is just a game. We tell whatever we So want. When do you all tell the the rules truth? of poker are just thrown out the window Well, for you. call the floorman. If you think my hand might be dead, then. That's horrible etiquette to say you didn't look at your hand, and you know, it's really bad etiquette. But What do you think? I'm a kid? Phil. we're talking about etiquette. I'm a poker You're player. the kind of guy that goes to the golf course, and when someone's playing you a big money match, you scream in the middle of their backswing. You think that's the same thing? Yes, I know it's the same thing. Ma arvan ka, et see on sama asi, kui tõesti keegi golfimängu löögi ajal kogemata, ootamatult karjub, see lööb su rütmist välja. Ma olen selles suhtes Phil Helmutiga sama meelt, et Tony G näitas praegu suhteliselt ebaviisakat mängu. Well, don't argue with me then. You Don't come try in to as make the best excuses player in and the world, lie. taking me on. You No, come in my don't house, lie. and I'm destroying you. You in know it's every bad part of etiquette. the game. You don't say you haven't looked at your cards when you haven't looked at your cards. You don't do that. Okay, well It's then like I'm a wrong. rule of poker. It's like it's Why'd you call? horrible etiquette. Because I thought you hadn't looked at your cards. Come on, Phil. Well, if you want 25,000 this bad, you can have it. You have to How pay many times attention are we to the dealing? game, Phil. If you're a professional player, you would pay attention to me looking at my hand. Will Tony, not look, you pay if this is attention? the way you want to win, you can win this I way. haven't done anything illegal. I looked at my hand. Everyone saw No, it. when that you paid flop attention. straights and you say I have a flush draw. All right, you're a ha, 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 policeman. Could you make a comment? We're doing it 3 Okay, how many times? 3 times? 3 times. I admit that my You deserve to etiquette lose the is first terrible. one again. I do. So you know, for that. Tony G on siis ees Phil Helmuti vastu. 62 800 on pangas ja hetkel ei ole siit Phil Helmutile abi tulnud. 3 korda jookstakse ka see all-in läbi. Around 11 times. Ja nii, nüüd tuleb see üks poiss ka veel ära. I need that jack on the next No halb lugu ja seda poissi oleks olnud Phil Helmutile järgmises all-in situatsioonis vaja. Give him the jack. Veel üks äss. Fair. Let's even out the deck a bit. All right, so that's 1 down for Tony G. Nii, kolmandik sellest rahast, 21 000 on Tony G'le. Phil Helmut ootab poisse. That's me. I'm sorry that You just admitted it was bad etiquette. You want to retract? I'm sorry if I bullied you. I'm sorry. It's I not. don't want to bully you. I'm It's sorry. I not. feel Tony, bad. look, no problem. Nice hand, man. I mean, you know, you showed your true colors, which is bad for you here. 7-5-10, siit Phil Helmutile abi ei tule. You're the kind of guy that wants to show your true colors all the time. 2 õngekontsu on endiselt need, mis Phil Helmuti võiksid päästa. Aga neid hetkel siin lauas ei ole. 2 kaarti on meil tulemas, üks neist on äss. Nii, üks äss veel maas. See äss palju ei anna juurde. Nii, ja tuleb lauda veel 5. See masti kellegile kokku ei anna, kuna meestel seda ei ole. Ja $20 900 on veel summa, millele mängida. Ja Tony G nüüd sõna otses mõttes on juba nii-öelda oma arrogantsis liikunud järgmisele korrusele.
võttes taskust $50,000 mängunuppu, öeldes Phil Helmutile, et see on hea, sa oled hea mängija, ma annan sulle raha, mängi, näita, et sa seda suudad. Siin on tekkinud nüüd Phil Helmutile aute natukene juurde. I have a good feeling about this one, but the math is just so strong against. How can I get there? No, you'll get there. 10 päästaksid siis nüüd Phil Helmuti, tooksid talle rea ja võimaldaksid tal mängus jätkata. Aga mees ise ka ilmselt seda enam ei usu, sest jope on tal juba seljas. Ja üks kaart veel. Kas Phil Helmut jätkab või ei? Ja nüüd tuli see poiss. Aga seda korda sellest poisist Phil Helmutile abi ei olnud. Tony G on löönud Phil Helmuti mängust välja. See plaan, millega Tony G mängu tuli, on teostatud. Phil Helmut on välja löödud. Ja Phil Helmut andis ka selle $50,000 Tony G'le tagasi. Otsustab enam kaasa mitte mängida. Get a tandem bike and get the hell out of here. I think it's bike time. You know it. Take a man and you boys start driving the bike like this. You guys are outclassed. You don't belong in this level, Phil. Can you believe he lied about his hand? Yeah, have you ever seen that in a high limit game in your life? Tell the truth. It's extremely strong because it's something you would never do. Have you ever seen someone lie about their hand when they say they're in the blind? Ever in your life? Tell the truth. No. It's horrible etiquette. That's how he has to beat me, lying about stuff. I mean, he's crossed. Tuleb selles osas Phil Helmutiga nõustuda, aga töö on tehtud. Phil Helmuti suur mäng on lõppenud. All right, I open for the pot. Ja nüüd saame kaasa elada veel nendele hetkedele, mis siis toimusid Phil Helmuti ja Tony G vahel. Guess I'll just move in. Ja nüüd siis selgub see, et Tony G pettis Phil Helmutit. Ta vaatas oma kaarte, ta teadis, mis tal on. And it was not, you have to understand that we have cheating and we have etiquette. And they run close together. I'm not saying that Tony G cheated. I'm saying that's one of the worst etiquette violations you could have. And so look, that's okay. Those things are, that's all water under the bridge because I'm feeling great about the present and I'm feeling great about the future. No vähemalt oma tekstis on Phil Helmut positiivne ja loodame, et tal hästi ja tulevikus ka läheb. Meie saatest on tal siis lahkunud Tony G, Joe Hashem, Nacho Barbero on kõik plussis, Tony G üle 100 plussis. Ja seal istub Kenny ja Jenniferi vahel Daniel Negreanu, kes siis ootas rohelises ruumis oma võimalust mängu sekkuda. Now I'm here to avenge Phil. There you go. Avenge Helmuth. There you go. Not really. I just want to win for myself. You got to see. Ken Frankowski vaatab 2-9. Maistist küll, aga mängu ei tule. Negreanu ei mängi, Jennifer ei mängi, Tony G 2 emandaga tuleb mängu, ta istub ka positsioonil 9 kuningas Nacho Barberol väiksel pimedal, aga ei mängi, Nacho mängib väga konservatiivselt, väga taidilt. Joe Hashem vaatab flopi ära, mastist 9 poisiga. Anytime there was a 50K swing, and I was like, okay, that's so unfair. See, because I told Phil I didn't want him to stick around. I don't want him to know what's going on. Now his frowny energy is coming through the room. Frowny energy? Yeah. Emand 8-10 on flopis, Joe Hashem on saanud suurepäraselt, nagu näeme, flopile pihta. Rida on koos, Tony G võimalused on siin väiksed, kuigi Tony G kindlasti ärritab see. Ta ju teab, et tal on hetkel top paar. Nüüd tuleb lauda S, näeme, et pangas on 15,400. See S on pigem halb uudis Joe Hashemile, sest see võib Tony G mängu ettevaatlikuks muuta. Aga teistpidi, austraallased on
Profid, näete, Joe Hashem panustas 11 500, Tony G usub endiselt, et tema top paar peab. Nüüd tuleb lauda 7, see siit asja ka kindlasti enam ei muuda. Joe Hashem on selle flopist leitud reaga jaotuse võitnud, panustab nüüd $25 000. Ja mida teeb Tony? Kas ta usub seda top paari? Okay, ja Tony annab Joe Hashemile järele. Joe Hashem võtab siit panga 63 400. Nothing? Not really. A little something. I flopped the nut. 9 jack? 9 jack. Ja Joe Hashem on aus mees, ütles täpselt ära, mis tal flopida õnnestus. Ja siin siis vabatahtlikult panustatud raha. Näeme, et Tony G on esikohal selles positsioonis, Ken Hrankovski arusaadavalt viimasel. Negreanu on nulli peal, aga seda ilmselgelt vaid sellepärast, et ta ei ole jõudnud veel ühtegi kätt mängida. Ja Tony G ütleb, et nii, laud on nüüd nii mõnus ja sõbralik, et peale seda, kui Phil Helmut on välja löödud, on mul siuke tunne, et ma lähen ära, mul ei ole siin enam midagi teha. Nacho Barbero tõstab $1700. Joe Hashem mastist 9 emandaga tema selja taga. Mõtleb oma samme. Tuleb kaasa. Ken Frankovski S2-ga ei mängi, Negreanu suurel pimedal 6 emandaga samuti mitte. Yeah, anytime I try to put any money in, he's like... Barbero ja Hashem ning lauas on 8, 7, 9. Näeme, et mõlemad on millegile pihta saanud. Hashemi top paar hetkel peab. Mastist on mõlemad väga kaugel. Barbero jätkab panustamist $2600. Hashem vastab kiirelt 2600. See kiire vastus peaks 11 Nachole rääkima Joe Hashemi võimaliku käe kohta. Lauda veel üks ruutu 4. Näeme, et Barbero on nüüd pihta saanud 2 paarile. Ja Joe Hashemi olukord on selle võrra palju hullemaks muutunud. Barbero jätkab, ta on kogu aeg olnud panustaja, see nüüd ei tohiks selles mõttes nagu Joe Hashemit kollitada väga. Endiselt top paar temal, panus 5400. 12,000. Ja Hashem läheb rünnakule, lükkab $12,000 tõstena lauale, imiteerides masti, mida teeb Barbero. Kas ta usub oma 2 ühte keskmist ja siis kõige väiksemat paari? Usub praegu, maksab kenasti selle kaasa 33 000 ja Riveri kaart on 3. Näeme, et Barbero on jaotuse võitnud, kiirelt tšekitakse läbi River ja Nacho Barbero on võtnud mõnusa potikese. I heard you are a pretty lucky guy overall, Nacho. That's the word on the street, that you win a lot of tournaments, that you won 5 out of 8 tournaments last year, which is impossible. 5 out of 8. He played 8 events and he won 5 of them. Wow. That's not true. Is that not true? No. How many was it? I played many events, and maybe I was in 8 final tables or 7 final tables, and I won 5. Oh, and you won 5? Oh, that's a big deal. Anyone can do that. You won 5 events? Yeah. How much did you cash for total? 1.6. Wow. That is huge. We are famous. Professionals. First timers. We are instinctive. We are more than meets the eye. We are poker. Oleme tagasi suure mängu stuudios Las Vegases ja järjekordset heitlused, nii sisemised kui välimised, sellised visuaalselt jälgitavad laua peal on kohe teie ees. Üks neist parasjagu käsil, Ken Frankovski vaatab oma lehti S10 mastist ja Ken
on otsustanud nüüd tulla oma positsioone parandama. Aastas endal Daniel Negreanu pilgu ja vaatame, mida teeb Negreanu. 7 poiss ja Daniel ei tule kaasa selle jaotusega. 2 kanadalast oma vahel. 1 Torontost ja teine siis Briti Kolumbiast, Vaikse ookeani äärest, Vancouverist. 2 ässa ja kuningas on laual, näeme, et Frankowski on oma ässa kolmiku kokku saanud, pank on 3200, mida teeb Frankowski? Tony G ütles, et Ken Frankowski hakkas juba sügavalt sisse hingama nuppe panuseks kokku lugedes ja nende järel kätt sirutades. Ja Toni otsustas loobuda. Näeme, et statistika ei ole just kõige lootust andvam Ken Frankowskile. Ta on kõige taidim mängija selgelt selles lauas, aga ju see on mitmes mõttes ka mõistetav. Ta peab pisut nüüd oma ampload avardama, kui ta tahab kasumiga sellest mängust olla. Exactly. Gonna relocate somewhere warm and take up poker under a palm tree somewhere. Yeah, well. Doesn't seem to be good to me. I'm not gonna go, I don't think. Inconvenient. Tony G, väga hea avangukaart. Emand. I'm gonna raise it. A little bit, so I don't have a good hand. Barbero mastist 8-9-ga kavatseb ilmselt kaasa tulla ja nii teeb, jah. Joe Hashem ei mängi, Frankowski väiksel pimedal 6-4-ga samuti mitte, Negreanu vaatab 7-10, suurel pimedal ei mängi ja Stradley positsioonil Emand 8, Jennifer Tilley saab ennast suhteliselt odavalt kaasa osta, sest nii palju raha on juba pangas et flop ära vaadata. 6, 4 ja 7 on mängukaardid. Keegi pihta ei saa, aga Barberol on siin mastitõmme. Tony G panustas 3000 ja talle eelnevalt oli Jennifer tšekkinud. Barbero kindlasti ei jäta seda. 2 otsa rida ka veel ju võimalus tõmmata. Jennifer nüüd loobus. Barbero maksis selle Toni panuse kinni, veel 1 kordus lauale. Näeme, et see ei muuda asja. Hetkel siiski parima kikeriga Toni juhib, Toni tšekib, mida teeb Nacho Barbero. Ründab veel. Panus 7000. Ja Tony G, arva nüüd midagi elust. Toni maksab selle panuse samuti Nachole kinni. Lauda tuleb 2, ei muuda asja, Tony G on selle jaotuse võitnud, aga kas nii ka reaalsuses läheb? Nacho on kõikidel tänavatel panustanud, teeb seda ka nüüd, panus 12 000, Toni on nüüd juba väga kiirelt selle kinni maksnud ja see pank on tema. Put you on 8-9. I swear to God I put you on 8-9. Only 8-9. I swear to God, well I didn't know that. But I can't, I have to trust my brain, you know. Tony G. I'm a friendly guy. I mean, what hand can he have calling a raise? I mean, there's not many. I mean, can you have a 6-4-7? Nice call. I thought he'd bet more on the river, but I was automatic calling. It's okay. It's okay. It's fine. You lost money. It's fine. I was value betting. Yeah, I know. Next time I put you on 8-high. Well, sometimes even I get a hand. They're not like discriminating against me having a hand. I started the show losing like 600,000 and now I'm a winner, which I need a lot of luck, but it just shows you that if you're losing like 10 million, don't stop, keep going because good turnaround. Tony G peab siin motivatsioonikõnesid lauas, tuginedes oma kogemusele, et kui palju on ta selles saates pidanud kaotada, aga näete, nüüd hakkab see vaikselt kõik võiduks pöörduma. Kaardid on laual, Tony G 10-4-ga praegu mängima ei tule, Nacho Barbero ässa 5-ga eest otsast küll suhteliselt. Tõstab 1300, Joe Hashem saab nüüd oma lehti vaadata, 7 paar, hokikepid, ei ole
paha variant. Flopi vaatamiseks täiesti piisav kombinatsioon. Ja kohe hokikeppide selja taga on õngekonksud. Ehk siis poistepaar Ken Krankovskil. Ja kui kellegil siin lauas on praegu õnne vaja ja suurt potti, siis see on Ken Krankovski. Vaatame, mis siit tuleb. Seis on praegu intrigeeriv. Ken Krankovski tõstab 3-kordne otsa Joe Hashamile 4200. Väiksel pimedal Daniel Negreanu mastist 9-10. Ai, kuidas Daniel Negreanu ei taha sellest kaardist loobuda. See on täpselt tema kaart, aga Ken Krankovski on tema selja taga teinud 3-kordse ületõste ja neid loose cannoneid on ju teada, aga Negreanu ei suuda loobuda, kavatseb ikkagi mängida. Barbero tuleb ka veel kaasa, ouch, me saame siit korraliku panga kokku, nüüd peab Joe Hasham otsustama, mis tema teeb. No matemaatiliselt on ta suhteliselt kohustatud isegi siit veel selle puuduleva raha juurde maksma, sest suhe on praegu nii hea, et ta saab sisuliselt tasuta selle flopi ära vaadata. 17 800 on juba vangas ja kaarte me ei ole veel näinud, flopi kaarte. Neid me näeme nüüd. Come on! Ken Krankovski on saanud imelise tabamusele pihta. 2 poissi on flopis ja 3. Kenile on käes nelikud. Nüüd on küsimus vaid selles, kui palju siit õnnestuks raha juurde endale saada. See oli praegu kaval. Flop tšekitakse läbi. Lauda tuleb nüüd 4. Negreanu tšekib, ta ei ole millegile pihta saanud. Barbero tšekib. Mida teeb Joe Hasham? Kas ta usub praegu? Ja Joe Hasham läheb rünnakule. Kas Joe Hasham on mees, kes kavatseb Ken Krankovskile siit siis raha maksta? Panustab 12 000. See panus 12 000. See oli praegu muusika. See oli praegu sulamesi Ken Krankovski kõrvadele või sulakuld. Mine võta kinni. When? 12,000. Ken Krankovski, ära liiga palju ka rääkima ja see on klassikaline loose cannonite arsenali trikk, et siis kui mul on tugev kaart, siis ma hakkan rääkima. Võta praegu rahulikult. Mida teeb Krankovski? Maksab vaid, see oli hea otsus, ta ei läinud vastu ründama. Samal ajal see kinnimaksmine peale väikest pausi, Hashamile kindlasti annab märku sellest, et Kenil on midagi käes, temasuguse ajalooga konservatiivne mängija muidu ju ei mängiks. Pank on $41 800, lauda tuleb 2, see ei muuda enam absoluutselt mitte midagi. Kas Joe Hasham peab või usub endiselt, et tema 7 paar koos lauda tulnud 2 poisiga on võidukombinatsioon? Ju ta nii arvab. Ja Joe Hasham lükkab kõik oma nupud sisse. If I see the river, wow. That's what makes sense, I guess. Okay, now fold everything and then take your wife and go shopping. I'm going to let you do that. I'll probably just make a mess. Cannons are crushing. Ken Krankovski sai selle, mille järgi ta siia tuli. Ta sai duubli Joe Hashamilt ja 51-aastane endine politseinik on palju lähemal nüüd oma unistusele, milleks on siis ei rohkem ega vähem kui kolida külmast ja märjast Briti Kolumbiast kuhugile sooja. Tony G 106 plussis, Ken Krankovski 77 plussis, Nacho Barbero 18 plussis, Negreanu 3000 plussis, Hasham Tilly on miinuses ja Phil Helmut on pidanud saatest häbiga lahkuma. Mina tänan teid, head televaatajad, selle õhtu eest koos selles suures mängus osalejatega, aga ärge heitke meelt, need asjad on endiselt veel vaid arengustaadiumis, sest täpselt sama pundiga kohtume nädala aja pärast uuesti. Seniks kõike head laudades ja kohtumiseni. And it only took 42 hands. I mean, he did well. He battled hard, but... All right, guys, that's it for tonight. I'm Amanda Leatherman saying goodbye for now. And remember, if you've got the cash and the guts, there's always a seat open at the big game. Good night, everybody. Thanks, Jennifer. Tony, are you going to miss your buddy Phil? Oh, of course, of course. I want to bring him back. Did you? No, I wanted him to stay. I'll put him on a drip feed to stay.
so mean. Not. I love the guy. I want He's a gentleman and a scholar. He's misunderstood, just like Lady Gaga.